Dobrodošli na naš YouTube kanal Hrišćanski kutak KLK. Danas malo drugačije, u drugačijem sastavu. Kao što znate, ja sam Lidija. A ja Ksenija. I danas imamo specijalnog gosta koji će nam se pridružiti. Hvala! To je Darija i mi se sa njom družimo već dugo godina. I danas ćete čuti jednu jako zanimljivu stvar, a to je u vezi dara koji Darija ima. Ali prije toga možda bi nam mogla reći kako je upoznala Boga. Pa dobro, kao što znate, kao što ste čuli, moje ime je Darija. Mogla bih reći da sam Boga upoznala 2010. godine. Rekla bih da je to tako jedna godina kad sam zaista počela da živim svoj život sa Bogom. Iako sam prije toga tražila Boga i išla u crkvu na nedeljnu školu i se družila sa ove dve djevojke. Iako sam je tada bila dosta mlađa nego što se sada. Ali mogu reći da je tako te 2010. godine sam zaista počela da dublje tražim da se Bog pojavlja u mom svakodnevnom životu i da zaista živim po njegovoj volji i da tražim njegovu volju u svom životu. Tako da. Naša draga Darija ima jedan poseban dar, a taj dar se zove? Sinestezija. To je? Dobro, sinestezija u principu se na Wikipediji definiše kao poremećaj u percepciji, tako da to je neurološki poremećaj zapravo, ali u većini slučajeva ljudi koji imaju sinesteziju ne žele da budu izlečeni od toga. Navela sam Wikipediju jer na srpskom jako retko se mogu naći tekstovi na tu temu, što sam nažalost vrlo brzo saznala. I onda sam tako iščitavala razne člankove o tome, ali dobro, šta je to zapravo sinestezija? U pitanju je jedan poremećaj koji se tiče percepcije i ljudi koji imaju sinesteziju uglavnom imaju, kako da kažem, povezanost između neka dva različita čula ili između jednog čula i jednog kognitivnog puta ili načina razmišljanja, kako bih to mogla da objasnim. Evo, na primjeru ću da objasnim. Tako, na primjer, možete sresti ljude koji, kada čuju ime Marija, mogu da osjete recimo u ustima ukus kokica ili mogu da osjete miris limuna ili mogu da osjete prisustvo neke boje. Ili, na primjer, dani u nedelji isto mogu da imaju svoje boje, brojevi mogu recimo da imaju istu boju ili mogu da imaju neke karakterne osobine, pa recimo trojka je šarmantan mladić, a četvorka je njegova devojka koja se svađa sa njima i tako neke stvari. To sam imala prilike uživo da čujemo, znam dve osobe u svom životu koje imaju tu vrstu sinestezije. Ali dobro, moja vrsta sinestezije zove se grafin core sinestezija i mislim da sam izvukla dobru kombinaciju. I dakle, ja imam tu mogućnost da svako slovo i svaki broj povezujem sa bojama. Stoga, na primjer, kada čujem ime Lidija, odlično Lidija što se obuče na plavo jer je to tvoja boja. Lidija to vrlo dobro zna. Ksenijina boja je brown. Prema tome, dakle, svako slovo i svaki broj imaju neku svoju boju. I prema tome, svako ime koje čujem i svaka osoba u svom životu koju znam po imenu, sa njom povezujem određenu boju. To se dešava na skroz intuitivnom nivou, prema tome, na primjer, vi izađete na ulicu i vidite da je nebo plavo, ali vi ne pomislite automatski na to da je nebo plavo, već ta plava boja jednostavno tamo postoji. Čak i kad ste vi zatvoreni u sobi i razmišljate o nebu, vi znate da je nebo plave boje, iako vam to neko nije rekao da je nebo plave boje, već jednostavno znate to. I recimo kada biste dobili crtež na kome treba vi da obojite nebo, ne biste uzeli da bojite recimo zelenom bojom, jer nebo nije zeleno, već je plave boje. Tako, na primjer, mene niko ne može da ubedi da slovo A nije žute boje, zato što slovo A jeste žute boje u mojoj percepciji. Dakle, u mom svetu u kojem ja živim, slova i brojevi imaju boju. Tako bih nekako, možda najjednostavnije neki praktičan način objasnila. Iako ja u realnosti, naravno, te boje ne vidim kao takve, već samo osjećam prisustvo tih boja. Kao recimo isto na slici vidite jagodu i recimo ta slika je štampana na štampaču sa crnim tonerom i vi jednostavno znate da iako ta jagoda na slici nije crvena i ona je sive boje, vi znate da u realnosti ta jagoda može biti ili zelena ili crvena, jel? Ako nije sazreta, onda je zelena. Prema tome, na isti način ja posmatram slova, odnosno sve vrste grafema, dakle slova i boje, ćirilica, latinica, brojeve sa arapskim ciframa i sve što može da nastane, svaki string koji može da nastane u kombinaciji toga.
Tako da ukratko sinesteziji to je. A koliko već dugo znaš o tome da to imaš? Možda kako si reagovala kada si prvi put to saznala da... To je dobro formulisano pitanje, jer već na tim postoji pitanje kada sam dobila sinesteziju. Pošto sinestezija je poremećaj koji imate od rođenja. U najvećem broju slučajeva, osim kada se desi da neko je doživio neku traumu, udarac u glavi ili tako nešto, i onda ljudi dobiju sinesteziju tokom života, ali u najvećem broju slučajeva, dakle, ljudi se sa time rađaju, jer to je jedan poremećaj u mozgu zapravo. Dobro, ja sam, pa recimo tamo negdje do maja 2013. godine bila ubeđena da svi znaju oko mene da je petak narančaste boje, na primjer, i tako. Šetala sam ulicom Novog Sada, gdje sam studirala u to vrijeme, kao student matematike. Šetala sam sa drugaricom i neka slova sam vidjela na nekoj reklami su bila. Neko slovo R je bilo ispisano, ne znam, nekom pogrešnom bojom, recimo narančastom. I taj prvi put u životu sam naglas prokomentarisala nekom drugom da to slovo R na toj slici ne treba da bude narančaste boje, već crvene. I prvi put kad sam izrekla to naglas, ja sam shvatila da to što sam rekla nema smisla. I znala sam da moja drugarica ne doji moje mišljenje sa mnom. I tog dana, mislim da je to bila subota, sam počela da razmišljam o tome šta je to u stvari i onda, hvala Bogu, Google postoji u 21. vijeku. Pa sam provela čitala veće googlajući o tome i otkrila razne stvari i tako sam otkrila da imam super moć za koju nisam znala da imam gotovo. I otkrila sam zatim sam začela da istražujem više o tome kako mogu to da iskoristim u svom svakodnevnom životu za neke druge stvari. Zašto je meni Bog dao sinesteziju? Mislim, šta će meni to kad drugi ljudi nemaju tu mogućnost, zašto ja imam i tako. Počelo to da me zanima. I kako Bog iskorišćava taj tvoj dar, ja ću to zvati dar, ne poremećaj, u tvom životu? Pa, kad sam saznala da imam tu sinesteziju, pa prvo mi je bilo vrlo žao što nisam saznala ranije da ima sinesteziju, jer to je kao da imate neku, da kažem, super moć koju ne znate da koristite dok ne saznate da je imate. I tako sam počela da shvaćam da mi to, na primjer, pomaže dosta kod pamćenja. Da mogu da koristim te boje kako bi zapamtila neke formule koje ih u matematici ima mali milion. Znam da sam otprilike tu mogućnost, taj način razmišljanja, te boje, uvijek sam koristila recimo na časovima i u osnovnoj i u srednjoj školi, pošto, kao što sam rekla, saznala sam da imam sinesteziju tek kad sam bila na fakultetu. U podsvesti sam nekako te boje koristila i tada kako bih lakše pamtila stvari, ali sada sam odjednom mogla konkretno da koristim, sredu imam po rasporedu narančasti, crveni i žuti predmet, na primjer. I onda sam bukvalno tako u glavi pamtila svoj raspored i sad recimo sticam okolnosti u školi gdje ja radim, jučer mi se promijenio raspored i znam da će mi trebati maksimalno 2 nedelje, na primjer, da naučim svoj raspored časova na pamet. Tako da to je recimo jedna prednost kada je moje vrste sinestezije u pitanju. Kao što svako ime ima svoju boju u mojoj percepciji, tako mi to pomaže da bolje shvatim to kako Bog nas vidi svakoga nas vidi kao jedinstvenu osobu sa posebnim darovima koje nam je dao. Svako od nas je poseban Bogu, bez obzira na to što mislimo možda, nisam dobar pesnik ili ne znam, da slikam dobro kao te neko drugi ili ne znam, nisam toliko komunikativna osoba ili tako nešto, nisam popularan u društvu, pa me verovatno mi Bog ne smatra nečim posebnim, kada mi ljudi oko mene ne smatraju ničim posebnim, naročito možda tinejdžeri razmišljaju na taj način. Ali upravo ta sinestezija i bukvalno svako ime, iako možda ima u sebi neke boje koje se meni ne dopadaju ili tako nešto, ali svako ime mi je jedinstveno. I u svakom imenu vidim te boje i to mi pomaže da bolje shvatim da Bog nas vidi jedinstvenima i da smo mu dragocjeni. Svako od nas mu je dragocjen i svako od nas mu znači kao jedna posebna slagalica u Božjem carstvu. Pošto nam sviraš na gitari na omladinskim sastancima, da li ti i kroz muziku nekako Bog može nešto da kroz te boje pokaže ili... Pa ima jedna posebna vrsta sinestezije koju vrlo često ljudi koji se bave muzikom imaju, a to je, mislim da se zove hromestezija. To je sposobnost da ljudi povezuju muziku sa bojama. I tako imate ljude, recimo muzičari koji se bave muzikom i imaju tu sposobnost. Da, što se tiče muzike, da sviram gitaru.
I to mi isto jako žao što sam počela da sviram gitaru tek pre možda 3-4 godine. To je bilo nakon što sam saznala da imam sinesteziju. I dakle, ja nemam tu sposobnost da kada čujem pesmu na radiju da čujem neke boje, ali saznala sam da kada sviram, akordi su prikazani preko slova i dakle, kada prolazim kroz neku pesmu, onda se u mojoj glavi na neki način kao da se smenjuje svetlo u sobi, odnosno kao da se smenjuju reflektori. Dakle, kada sviram neku pesmu, pošto su akordi prikazani preko slova, u mojoj glavi kao da se smenjuju te različita svetla i onda kao da prolazim kroz jedan tobogan boja i to daje neku sasvim drugačiju dimenziju toj pesmi kada ja imam udjel u tome, kada imam tu mogućnost da sviram. I kao kada bi svakim trzajem širila tu boju oko sebe. I pošto također, kao što je bilo rečeno, sviram na omladinskim sastancima u crkvi i samim tim što sviram na tim omladinskim sastancima, već mi to dovoljno posebno zato što sviram Bogu na slavu. I jako sam oduševljena time što je Bog meni rešio da da taj dar, da muziku ne doživljavam samo na taj način kao da njega slavim kroz te pesme, već mi je dao sasvim tu drugu dimenziju slavljenja, da uživam u tim bojama i da sam zaista oduševljena time kako on u stvari vidi stvari na drugačiji način nego što mi vidimo i što meni da mogu se zadržim u tome. I imam još jednu priču u vezi toga, pošto imamo u našem gradiću gdje živimo tako jedno mjesto gdje možemo da odemo koje se nalazi van našeg gradića i gdje se može vidjeti lepi zalazak sunca. Nekad tamo volim da odem. Tako da jednom sam čak ponela gitaru sa sobom i gledala sam taj zalazak sunca. I u tom zalasku sunca u to vrijeme sam vidjela boje svetlo-plavu, sivu, narančastu i ljubičastu. I to je potpuno odgovaralo akordima jedne pesme koju sam u to vrijeme jako voljela da slušam i baš mi je bilo potrebno da čujem tada tu pesmu i imala sam priliku da sviram pesmu po bojama koje sam vidjela na nebu i to mi je bilo nešto neverovatno što mi se Bog obratio na taj način. I znala sam da je to nešto vrlo jedinstveno i nešto neverovatno i mislim da je to prva stvar koju sam podelila na Instagramu kad sam otvorila svoj Instagram profil. Tako da ako hoće može da me nađe tamo na tom profilu i što sam tačno tamo pisala. Tako da to bi bilo što se tiče te muzike. Jako mi je drago što mi je Bog dao tu mogućnost za tako nešto. Da, mi znamo da ima još jedna tako zanimljiva situacija koja se desila pretprošlog leta, tako da mogla bi si možda nam ispričaš. Zajedno smo je doživjeli. Da, imali smo manju avanturu, tako. Pa dobro, priča ide ovako. Bilo je to pre 2 godine, bile smo na letovanju, nas 4. Članice kulta hrišćanskog KLK i ja. Iznajmili smo jedan stan na tih 10 dana u Sutomoru i jednog dana smo rešili da odemo na izlet u Podgoricu. Bio je to vrlo topao dan, oko 40 stepeni bilo napolje, ali nama to nije smetalo. Slike su ispale savršeno zašto ljudi nije bilo okolo, pa smo imali cijelu Podgoricu samo za nas. I tako, lijepo smo se probili i vidjeli tako razna lijepa mjesta. I tako je došlo vrijeme nakon napornog dana da se vratimo nazad u Sutomor, u naš stan. Imali smo vozok uveče, onaj voz na relaciji Beograd-Bar što ide. I otišli smo nas 4 na šalter, kupili kartu i bilo je meni neobično što nam je tamo žena na šalteru rekla da ne možete kupiti kartu za brzi voz, već samo za putnički i onda vi kada dođete u voz, kondukteru lepo platite 2 evra ili koliko već trebalo, 2 evra po osobi ili 2 evra ukupno za taj viši rang. I mi smo rekli dobro, došao je voz, ja oduševljena bila kad smo seli u kupe koji je bio prazan u tom vozu, pošto taj voz je uvijek prepun ljudi, bar po mojim ranim sećanjima iz detinjstva. Uvijek se sjećam da je voz bio prepun, nije imao gdje da se sedi, ali eto, sticam okolnosti tog dana smo mi našli prazan kupe, čim smo ušli u vagon. I dobro, došao je kondukter, neki 5 minuta nakon što smo krenuli za Sutomore. I došao je kondukter i otvorio vrata i kaže: ima li ko iz Titograda? Onako crnogorskim akcentom malo da se našao i kada je vidio 4 mlade dame da sede u kupe, pa da malo da ih šarmira i tako. I prvo što mi je palo na pamet bilo je to da ovo mi se dešava svaki put kada posjetim neki novi grad.
ili neki stari grad, kako već. Naziv svakog grada ima svoju posebnu boju, naravno, i u ovom momentu Podgorica je narančaste boje. I svako sjećanje koje imam na taj grad, koje sam doživjela u tom gradu, su me obojene tom narančastom bojom. Dakle, svako sjećanje mi je vezano za tu boju. I onda prva misao koja mi je pala na pamet nakon tog vrućeg dana koje sam provela u Podgorici, bila mi je ta, zašto me ovaj čovjek pita da li sam bila u zelenom gradu kad sam bila u narančastom. Ja kažem ne. I njih tri nisu ni stigla ništa da kažu, ja kažem ne. I čovjek kaže ok, zatvorim vrata i ja pogledam Lidiju i sve mi je bilo jasno da sam slagala čovjeka da nisam bila u Titogradu kad jesam bila, onda se sjetim ok, što sam sad rekla. I dobro, ništa, što da mi po 2 evra i tako, i onda mene grizla savjest i čekala sam da se kondukter vrati da mu kažem da sam ipak bila u Titogradu. Iako se on nije dobro izrazio, on je pitao je li imao koji iz Titograda, a mi nismo iz Titograda, mi smo iz Stare Pazove. Koji isto zelene boje, ali dobro, nema veze. I tako, eto, to je bila jedna zabavna anegdota po pitanju toga kako možete uštediti neke pare kada pomešate neke imena. Tako da, ovo nije sve tako crno kada mešate stvari. Zahvaljujući sinesteziji ima tog i nečeg dobrog. Tako da, toliko od mene, što se toga tiče. Dobro, hvala ti Darija što si nam ispričala za ove stvari u vezi ovog, neću reći poremećaja, već dara. I vama što ste nas gledali, ukoliko vas bude zanimalo i ukoliko budete imali još neka pitanja, Darija može opet doći i možemo opet pričati ovako. Vi možete u komentar napisati pitanja koje vas zanimaju i može vam i lično Darija odgovoriti ili možemo i mi posebno u nekom videu. Do tada nas možete lajkovati, šerovati ovaj video, zapratiti na Instagramu i vidimo se sljedeći petak. Ćao!